ગુડ મોર્નિંગ ઓલ ઓફ યુ. ધોરણ 7 હિન્દી. ગયા પિરિયડમાં આપણે પાઠ 2 હમ ભી બને મહાનનો અભ્યાસ કર્યો હતો. આજે આપણે પાઠ 3 સચ્ચા હીરાનો અભ્યાસ કરીશું. प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है. अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है. इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है. सरस एवी मस्त कहानी छे के आपणे व्यक्तिमां ज्ञान होय पण साथे साथे एने कर्मनुं पण महत्व आपवामां आव्युं छे. पण जेवुं आपणे कर्म करीए एवुं तो आपणे फळ मळे ज ने. ज्ञान होय ने ए आपणे आचरणमां न लई आवीए तो ए तो निरर्थक ज छे ने, कोई कामनुं ज नथी. तो जोईए विद्यार्थी मित्रों आपणे आ कहानी. सूर्य अस्त हो रहा था. पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे. नीड एटले माळो. हवे सूर्यास्त थाय एटले पक्षी ज्यांथी आव्या होय त्यांथी एना घरे पाछा चाल्या जाय एटले पोताना माळामां जई रह्या हता. गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी. हवे हमणां जेवुं तो नथी के आपणा नळमां पाणी आवतुं जो आवे एम. पेलाना जमानामां कुवामांथी पाणी लेवा जवुं पड़तुं. तो गाममांथी घणी बधी अमुक स्त्रीओ जे छे के पाणी घड़ो लई अने पाणी लेवा माटे कुआ पासे जाय छे. पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी. हवे घणी बधी एवी स्त्रीओ हती, घणी बधी अमुक स्त्रीओ तो पाणी लईने पोताना घरे નીકળી જાય છે, પણ આ અમુક સ્ત્રીઓ જે હતી પક્કી જગત એટલે કે એને ઊંચી ટેકરીઓ હોય ને એને જગત કહેવાય. એવી ઊંચી ટેકરીઓમાં બેસી અને પોતપોતાના ઘરની એ લોકો વાતો કરતી હતી. बातचीत करते करते बात बेटो पर जा पहुंची. हवे वातो करता करता बात पोताना छोकरा ऊपर आवी जाय छे. उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी. वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे. हवे कोई केवी जे बधी बेठी थी ने स्त्रीओ एमां कोईकनी उमर वधारे हती अने एम कहेवा लागी के भगवान बधाने मारो छोकरो छे एवो बधाने छोकरो आपे. मेरा बेटा लाखों में एक है. मारो छोकरो तो लाखों में एक छे. उसका कंठ बहुत मधुर है. एनो कंठ जे छे एनो सूर जे छे एकदम मधुर छे. वह बहुत अच्छा गाता है. ते बहुत सारू गाय छे. उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं. लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं. एम कहेवा लगी के मारो छोकरो एवुं सरस गीत गाय के ई सांभळीने कोयल अने मैना पण चुप थई जाय अने बधा ज लोको एने एकदम प्रेमथी एनुं गीत सांभळे छे. उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे. पहली स्त्री जे छे एने पोताना प्रशंसा करी के ई गीत बहु सरस गाय छे अने कोयल ने मैना चुप थई जाय छे. पहली स्त्रीए करी. बीजी स्त्री पण केवी रीते चुप रहे तो एनुं पण मन थयुं के हुं पण मारा छोकराना वखाण करूं. प्रशंसा एटले वखाण. उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता. हवे बीजी जे स्त्री हती ने एने पहली स्त्रीने कीधुं के मारा छोकरानी मारा पुत्रनी बराबरी कोई करी सके नहीं. वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है. बीजी स्त्रीनो छोकरो केवो छे? बहुत शक्तिशाली अने बहादुर. वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है. वह आधुनिक युग का भीम है. के मोटा मोटा बहादुरो होय ने एने पण पछाड़ी दे अने ते आधुनिक युगनो भीम छे. आ बीजी स्त्रीनो छोकरो. यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रही थी. पहली स्त्री बोली, बीजी स्त्री बोली, पछी बने बोले छे तो आ त्रीजी स्त्री जे छे क्यारे केवी रीते चुप रही सके. वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है. ए कहे छे के मारो छोकरो तो साक्षात बृहस्पतिनो अवतार छे. वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है. ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो. के छे के मारो छोकरो जे छे ई कांई पण वांचे एने तरत ज याद रही जाए. जाणे एवुं लागे के एना कंठमां तो सरस्वती मां विराजमान छे. तीनों औरतें की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही. हवे त्रणेय औरतो एटले स्त्री जे छे ए लोको वातो करती हती पण चौथी स्त्री जे हती एकदम चुपचाप बैठी हती. उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा. चौथी स्त्रीए पोताना छोकरा विશે कांई न कीधुं. पहली
ने उसे टोकते हुए कहा। पछी पहली जे स्त्री हती ने ई चौथी स्त्री ने टोकीने कहे छे, क्यों बहन तुम क्यों चुप हो? एने टोकीने कहे छे कि बेन तमे केम चुप छो? केम तमे तमारा छोकराना काई वखाण नथी करता? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। तू पण तारा छोकरा विશે तो मने काई के, अमने काई के। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा। पछी चौथी स्त्री जे छे ए एकदम नम्रता भाव सहज भाव थी एने कहे छे, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? हूँ मारा छोकराने शू वखाण करूं? वह न तो गंधर्वशा गायक है, न भीमशा बलवान और न ही बृहस्पति का बुद्धिमान। ये कहे छे के ते नथी कोई गंधर्व जेवो, एनामां नथी गंधर्व जेवो सुरीलो अवाज, के नथी भीम जेवो बलवान, के नथी बृहस्पति जेवो बुद्धिमान। ई चौथी स्त्री जे छे एवी बधाने कहे छे। तो हूँ मारा छोकराना केवी रीते वखाण करूं? कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। पछी बधी ज स्त्रीओ जे छे ए पोताना माथा ઉપર પાણીના ઘડા ભરીને જતી હતી, ત્યારે કોઈક મધુર અવાજથી ગીત ગાતું હોય ને એવો સ્વર સાંભળવા મળે છે। સુનકર પહેલી સ્ત્રી બોલી, સુનો મેરા હીરા આ રહા હે, गा रहा है, सॉरी। ત્યારે પહેલી સ્ત્રી જે છે એને ખબર પડી ગઈ કે મારો છોકરો આવી રહ્યો છે। તો બધાના માથા ઉપર બબે ઘડા હતા અને બધી જતી હતી સ્ત્રીઓ। ત્યારે પહેલી સ્ત્રીનો છોકરો આવે છે ગીત ગાતો ગાતો। ત્યારે પહેલી સ્ત્રી જે છે એ કહે છે કે સાંભળો, કે આ ગીત સાંભળો, મારો હીરો ગાઈ રહ્યો છે। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है, कि તમે બધાએ સાંભળ્યું ને ગીત, એનો કંઠ કેટલો સુંદર મધુર છે, મીઠો છે। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। પછી ગીત ગાતો ગાતો તે ઈ જ રસ્તાથી એની જે બધી સ્ત્રીઓ આવતી હતી ને એ જ ત્યાંથી એ નીકળી જાય છે ગીત ગાતા ગાતા। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, પણ ગીત ગાતો ગાતો ત્યાંથી નીકળી જાય છે પણ એની માँ તરફ એને મોઢું આમ કરીને પણ જોયું નહીં, ध्यान પણ ન આપ્યું। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। પછી થોડી જ વારમાં બીજી સ્ત્રીનો છોકરો પણ ત્યાંથી આવતો દેખાવા મળે છે। दूसरी स्त्री ने उसे देखकर गर्व से बोली, देखो यह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। પછી બીજી સ્ત્રી જે છે એને બધાને કહે છે કે જો મારો લાડલો છોકરો આવી રહ્યો છે। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है, कि शक्ति અને સામર્થ્યની બરાબરી કોઈ કરી શકે નહીં, તો ભીમ જેવો બલવાન છે। वह यह कही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। एना वखाण करती हती त्यारे त्यांथी ज एनो छोकरो पण एनी मम्मी तरफ ध्यान दीधा वगर त्यांथी निकली जाय छे। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोक का पाठ करता हुआ निकला। પછી બધી સ્ત્રીઓ જે છે એ આગળ જાય છે ત્યારે ત્રીજી સ્ત્રીનો છોકરો જે છે ત્યાંથી संस्कृतना श्लोकનું गान करतो करतो आवे छे। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। के संस्कृतना श्लोकનું उच्चारण એટલું સરસ કરતો હતો એ છોકરો કે જાણે એના કંઠમાં તો સરસ્વતી एकदम विराजमान जो होय। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो यह है मेरी गोद का हीरा। एकदम खुशी થઈ અને એની ત્રીજી સ્ત્રી જે છે એ कहे छे कि जो आ तो मारी गोदनो हीरो छे। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा, आने कौन बृहस्पति नो अवतार न कही सके, केम के एने तो साक्षात एना कंठमां तो साक्षात सरस्वती छे। केटलुं सरस श्लोक गाई रह्यो छे। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। पण एनो छोकरो, त्रीजी स्त्रीनो छोकरो पण माँ तरफ ध्यान दीधा वगरनो त्यांथी निकળી જાય છે। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से निकला। પછી ચોથી સ્ત્રીનો છોકરો જે છે એ અચાનક ત્યાંથી આવે છે। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। એ જોવામાં एकदम सीधो साधो અને સરળ प्रकृति એટલે स्वभाव, सरल स्वभावનો લાગી રહ્યો હતો। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री કહે છે કે આજ મારો લાલ છે। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। चौथी स्त्री जे छे एना विશે कही ज रही, केवा जई रही हती छोकरा विશે, એટલામાં તેનો દીકરો જે છે એ પાસે આવી પહોંચે છે। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। પછી ઈ છોકરો કહે છે કે માં આ ઘડો જે છે મને તું આપી દે, હું આ ઘર સુધી પહોંચાડી દઉં।
मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। હવે બધી સ્ત્રીઓ હતી, બધાના છોકરા, પહેલી બીજી ત્રીજી બધાના છોકરા આવ્યા, પોતપોતાના એની જે સ્ત્રીઓ હતી પોતપોતાના વખાણ કર્યા, છતાં પણ એની છોકરો જે છે એની મા તરફ પણ જોયું નહીં. અને ચોથી સ્ત્રીનો છોકરો જે છે એની મા તો કાંઈ વખાણ જ નથી કરતી. એને ચોથી સ્ત્રીનો છોકરો તો સીધો સાધો અને એકદમ સરળ પ્રકૃતિને સરળ સ્વભાવનો છોકરો હતો એનો. પણ એની જે ચોથી સ્ત્રીનો છોકરો જે છે એ આવે છે એની મા પાસે અને મા કનેથી પાણીનો ઘડો લે છે અને પોતાના સિર ઉપર એટલે માથા ઉપર રાખે છે અને કહે છે કે લેવો મને આ ઘડો આપો, હું ઘર સુધી એને પહોંચાડી દઉં. तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही. હવે ત્રણ સ્ત્રીઓ જે હતી ને એ એકદમ આશ્ચર્યથી એ ચોથી સ્ત્રીના છોકરાને જોતી જ રહી ગઈ. કેમ કે એના છોકરા ગયા તો એને એમ ના કીધું કે આ ઘડો હું લઈને ઘરે મૂકી દઉં, પણ ચોથી સ્ત્રીનો છોકરો જે છે એ પોતાની મા પાસેથી પાણીનો ઘડો લઈ અને પોતાના માથા ઉપર રાખીને ઘર સુધી પહોંચાડે છે. એટલા માટે આ ત્રણેય જે औरत જે હતી, સ્ત્રીઓ હતી, એકદમ આશ્ચર્ય થઈ જાય છે અને જોવે છે. એક વૃદ્ધ મહિલા जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई उनकी बातें सुन रही थी. હવે આ બધી સ્ત્રીઓ જાતી હતી ને એમાં એની પાછળ એક વૃદ્ધ મહિલા જ હતા કે જે આ બધી જ વાતો કરતા હતા ને એ औरत જે છે એ સાંભળતી હતી. પાસ આકર બોલી, દેખતી ક્યાં હો, યહી સચ્ચા હીરા હૈ. અને પછી વૃદ્ધ મહિલા જે વૃદ્ધ ડોશીમાં હતા એ બાજુમાં આવે છે અને કહે છે બધાને કે તમે જુઓ શું છો, આ જ સાચો હીરો છે. ત્યારે કહે છે કે ત્રણેય જે સ્ત્રીઓ, પહેલી બીજી ત્રીજી ત્રણેય સ્ત્રીઓના છોકરા આવી જાય છે છતાં ત્યાંથી નીકળી જાય છે, પણ એની માની મદદ કરતા નથી. અને ચોથી સ્ત્રીનો છોકરો જે છે એ એની માની મદદ કરે છે. એટલે વૃદ્ધ સ્ત્રી જે છે એને કહે છે કે આ જ સાચો હીરો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વાસ્તવમાં એવું ન હોય, એવું હોય સાચો હીરો કોને કહેવામાં આવે તો કે સેવા હોય, સેવા ભાવમાં, કર્મવીરમાં સાચા હીરા એને માનવામાં આવે છે કે કોઈની મદદ કરે એને સાચો હીરો કહેવામાં આવે છે. સાચા હીરા તો એને કહેવામાં આવે કે કોઈ પણ પોતાના જ્ઞાન અને ગુણને પણ આચરણમાં લગાવે, એને સાચા હીરા કહેવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આ પાઠ સરળતાથી સમજાઈ ગયો હશે.